माँ समलेश्वरी सम्मुख दंडे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ ओं पातकहारिणी देवी प्रणमामि हरप्रिये ओं सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने गोटे लेखाटे अच्छे न भाव थिले सिना भगवती हेबरी भाव कहाँ आसीबो सेंता भावटा तांकर अच्छे बोली भक्तिटा आसुचे आर गोटे भक्ति बही उन्मोचित हो सारी करी एबे आउ गोटे भक्ति बही भी उन्मोचित होउछे आ से भाव शिशु मानकर उपरे स्नेह आदर तांकर बहुत सेथर लागि बोली तो तांकर हृदय भितरु शिशु रत्न बही मुई दिलीप मिश्र आज्ञा को अनुरोध करमी से कार्यक्रम के आके नेबे सभारे उपस्थित थिबा समस्त को मोर तरफ कोटि कोटि प्रणाम। प्रथमे आमे आमर मंचासीत अतिथि मानन को अभ्यर्थना देला परे पुणी सभा कार्य को आगे नेबे गीता साहब भणी को अनुरोध करूची से सहयोग करिवे आमे आमर अतिथि मानन को फूल तोड़ा एवं उपढकन देकी समर्पित करी मुख्य अतिथि को प्रथमे पुष्पहार प्रदान करी आगकू राधा का भी श्याम तो मेरा का भी श्याम पुरस्कार ग्रहण करतो बोल समस्त को पुरस्कृत कर अनुष्ठान तरफ को धन्यवाद देला परे वर्तमान में अनुरोध करने देवाको सभी को ज्ञान आलोक पुस्तक दे बुणी सीए करा ज्योति नाणी समस्त आज फूल कर गोटे मंच आनी कायिक बाचिक मानसिक सबकि सहयोग आज गोटे दुईटी पुस्तक उन्मोचन कले
ଆଜି ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ମନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଶୁରତ୍ନ ଉପରେ 2 ପଦ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ହେବେ, ପୁଣି ଆମେ ଆହୁତି ଯିବୁ। ପ୍ରଥମରେ ସେହି ପରମ ମହାପୁରୁଷ ଯିଏକି ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ, ସେହି କାଳିଆର ପୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇବି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ତ ନାହିଁ, ମୋ ମନର ବ୍ୟଥା, ମୋ ମନର କଥାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ବାହାର କରି କହିବି। ଆଜି ମୋର ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି, ଆଖି ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇ ଉଠୁଛି। ପୁଣି 2ଟି ବହି ତାହାର କୃପାରୁ ହିଁ, ସେହି କାଳିଆର କୃପାରୁ ହିଁ ତାର 2ଟି ବହି ମୁଁ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ମୋର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଡିଓ ସାର୍ ଯିଏକି ଟୁର୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ରଖି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଏହି ମହାମାନବ ସିଏ, ସେ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଡିଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ନୀଳାମ୍ବର ସାର୍, ପଟେଲ ସାର୍, ବିଓ ସାର୍ ଆଜି ତାଙ୍କର ମିଟିଂଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକିରି ମୋ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ମୋର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ମାନବିକତା ଆଗରେ, ତାଙ୍କର ସେ ନମ୍ରତା ଆଗରେ ମୁଁ ନତମସ୍ତକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଋଷିକେଶ ଗଣ୍ଡ ସାର୍ ତାଙ୍କ କାମରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିଲେ, ବିବ୍ରତ ତ ନୁହନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚେମ୍ବର ଭିତରୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ମାନବିକତାର ଝଲକ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅଫିସର ମାନେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିମଳକୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନର, ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଠିକ ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ମହାମାନବ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ଏବଂ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ସଦାଇପାଲି ସ୍କୁଲକୁ ପୁରା ନେଗେଟିଭ, ମାନେ ପୁରା କଳା ଦିଶୁଥିଲା, ଏବେ ଧଳା ଦିଶୁଛି। ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇକରି ବି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକରି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଏ। ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ यूं ही ऐसे चुटकी फुटाने से मात्र एंती करदेले से गोटे सभा करि पारंती। तांकर एते तामे तांकर दक्षता अछि और तांकर नम्रता तो भरी भरी गिरे अछि। और तांकर भाषाकोश तो एते महान, से भाषाकोश को वर्णना करबा पे मो ठारे भाषा नाही। सेही भली महामानवों को मध्य मो प्रणिपात जणाए। आउ शेषरे मते जे 9 मास गर्भ रे धरी गिरी मते जे जन्म देछि, मते जे लालन पालन करछि, मोर सब कथारे हां रे हां भरिछि। जहार अभिधान रे के मो ना बोली के किछि शब्द केबे देखि नाही, से बळी मो मां को मो नमस्कार जणाउछि। आउ विशेष कोन कहिबी, एई बही माने पढिले आपण माने जानिबे। एही मन मंदिर रे कालिया सहित मोर प्रीति, कालिया सहित मोर बंधन, कालिया सहित मोर जे भावटा, सेई भाव को सत्य जेपरि मो कालिया सहित एबे भी मो कालिया एठी अछि। आपण माने जदि अनुभव करबे ताको निश्चित भाबे देखि परिबे। मो कालियार आदेश रे सब मो रचना करिछि। एथिरे कालियार सहित मोर भाव बंधन, ता सहित मोर आखि को आखि मिसाइबा, ता सहित मोर कथा, ता सहित मोर वार्ता, मोर दुख को, मोर व्यथा को, मोर काम न हेउतिले ताको मो संगे संग डाकिले मो काम हे जाय। एही भली मोर कालिया, एही विषय रे कालियार नाम रे लिखा हिछि। आ एही शिशु रतन एटा मोर छुआ माने, मो विद्यालयर छुआ माने सेमानंकु नेइकरी मो लिखिछि। मोर विद्यालयर छुआ माने मते एते मात्रा रे भलो पांती। अधिक छुआ कहती आमे मम्मी डाकिबु कि माँ डाकिबु कि, हाँ तुम इच्छा जहाँ मते डाक। किए किए मम्मी बोली भी डाकती, किए किए माँ बोली भी डाकती। तांको मो बहुत भल पाए। एही शिशु रतन रे छुआटी परिवार कोन जानिबो। परिवार केवल पिता माता एवं संतान को नहीं नुहे। परिवार होची पिता माता जेजे जेजेमा काका खुड़ी बड़ बापा बड़ माँ समस्त को नहीं परिवार गठन करा जाए। से परिवार विषय रे छुआ जानिबो, परिमल विषय रे जानिबो, तार पड़िशा विषय रे जानिबो, तार पड़िशा सहित तार संपर्क किभଳି हेबा कथा से कथा से शिखिबो। माँ के नाम एक पेड़, सेही कार्यक्रम हम ओडिशा सरकार करथिले। सेटा हम डीओ सर जेतेबेले क्यों क्यों विद्यालय रे समस्त माँ पाई गछ जगाई पार नथिले, निज दरमा बंद कर देथिले। से माने वृक्षर केते महनीयता, सेही वृक्ष ऊपर भी मु कविता लिखिछि, वृक्षर आवश्यकता ऊपर लिखिछि। एही शिशु रतन कविताटी, ई कविता बहिटी निश्चित भाव रे शिशु मानक पाई तो उपादेय हेबो।
ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ସୌଧ ହେବ, ଏଥିରେ କିଛି ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନେଇକିରି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ କହିବି, ମାର ପାଇଁ ଗଛଟେ ଆଜି ଜଗାଇ ଦେଲି ମୁହିଁ, ମାର ପାଇଁ ଗଛଟେ ଆଜି ଜଗାଇ ଦେଲି ମୁହିଁ, ଭଲ କାମଟେ କଲି ମୁଁ ବୋଲି ରଖିବେ ମୋତେ ସାଇଁ, ଭଲ କାମଟେ କଲି ମୁଁ ବୋଲି ରଖିବେ ମୋତେ ସାଇଁ। ତୋର ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ଯେବେ, ତୋର ରଥ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ଟାଣି ଯେବେ, জীব প্রাণ বায়ুড়ি, তোর রথ দৌড়ি টানি টানি যেবে, জীব প্রাণ বায়ুড়ি। শঙ্খ বাজুথিব, ঘণ্ট বাজুথিব, শঙ্খ বাজুথিব, ঘণ্ট বাজুথিব, স্বর্গ দ্বারে দেবে পড়ি, ঘণ্ট বাজুথিব, শঙ্খ বাজুথিব, স্বর্গ দ্বারে দেবে পড়ি। এমিতি কাଳିଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିଛି, କାଳିଆ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ନେବୁ, ଘଣ୍ଟ ବାଜୁଥିବ, ଶଙ୍ଖ ବାଜୁଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ହିଁ ମୋତେ ପଡ଼ିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କାଳିଆ ସହିତ ଶେଷ କଥା। ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ନାନୀ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତିକା ଦୁଇଟା, ମନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଶୁ ରତନ, ଏ ଦୁଇଟା ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନୀ ଉତ୍ସବ, ମନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଶୁ ରତନ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପୁରୋଧା କହିବି ମୁଁ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସର୍ବୋପରି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମ ଗହଣରେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ମା ଶବ୍ଦଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ସବୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା, ମା ଶବ୍ଦକୁ ପାଇପାରିବାନି। ଏଣୁ ମା ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବଧାଇ ଜଣାଉଛି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ, ଆହୁରି ପୁସ୍ତକ ତ ଆଗରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇ ଶିଶୁ ରତନ ଏବଂ ମନ ମନ୍ଦିର, ଆଜି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଠାରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଉଟାକି ସ୍ୱର୍ଗତ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ଛବିଟା, ଦେବୀକୃଷ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ ହଉଥିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଜି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ, ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ହାତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ଏମିତି ଲେଖନୀରେ ହାତଟା ଚଲୁଥାଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଦଉଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, এইটা আহুরি আহুরি সুদৃঢ় হও এবং সমাজের হিতরে লাগু, এটিকি কেবল প্রার্থনা করিবি মু ভগবানଙ୍କ ଠାରେ। আরে মা অক্ষরটা গুটে হেলে ভাই সংসার ভিতরে রোড আর ঘিনু আনি মিলে কেনসি বজারে যেতে ধরিছিলে নোট, যেতে ধরিছিলে নোট। জলি অন্যকু আলোক সদা দেইথায় যে সে পরাম মুখ্য অতিথি হো, আমঠু বড়বা কিয়ে নাম যা প্রদীপ নাগ, উচ্চে থাই মধ্য সদা নত মুখ, নাহি গর্ব অহম ভাব, নাহি গর্ব অহম ভাব। ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଶିଶୁରତ ଏବଂ ମନ ମନ୍ଦିର, এই দুইটি ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ସଭାରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରିୟ ହେବେ ଏବଂ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାତା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ
ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେବେ ଯେଉଁ ମା ବାପା ନିଜ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଭଳିଆ ଭାଗ୍ୟବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଣିପାତ କରିବି। ଶିଶୁ ରତନ ଆଉ ମନ ମନ୍ଦିର ଏଇ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ଅବସରରେ ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ शुभेच्छा जन कंग्रेचुलेसन जन अभिनंदन जन एवं आपण मान समस्त को अभिनंदन जन। तो शिशु रतन एवं मन मंदिर ये जो पुस्तक दुईटी शिशु रतन जोटा कि ये शिशु मान ही पर्यवेसित एवं बहुत गुड़ाए सुंदर कविता से अच्छी जोटा कि शिशु मान उपयोगी एवं मन मंदिर जो थी कि जगतर नाथ जगत नाथंक ही पर्यवेसित होती एवं ये दुईटी पुस्तक एक्चुअली तांकर जो भावना एवं तांको भितरे जो जहाँ भी अच्छी सेटा ये दुईटी बही से पर्यवेसित होती एवं ताकू जे पढ़े आपण मैंने जापर ये बही दुईटा कौन तांकर से मनर भावना अच्छी आपण मैंने जापर तेणु बहुत सुंदर होती। तेणु मैडम को मुझे निश्चित भाव धन्यवाद देवी अभिनंदन जनइबी। आगर मध्य बहुत बही लिखिं एवं सबू बही समस्त के पाखे आदृत हो पारी से बड़ कथा एवं ये जो दुईटी बही वर्तमान जो प्रकाशित है जोटा उन्मोचन है यहाँ आपण समस्त पाखे आदृत हम एवं जड़े कवि लेखक तांकर केवल मृत्यु हो न था से यही माध्यम ही जीवन माने जिते दिन पर्यंत यही माने संसार अच्छी से दिन पर्यंत से माने जीवित हो रही। ज्योतिराणी मिश्र हो तो मरी पारती किंतु एटा केबे मरिबो ना लेखकर लेखनी केबे मरिबो ना लेखक मरी जाई पारती किंतु लेखनी केबे मरे ना जेटा पूरा पूरी माने सब दिन पई रही जाई थाए। तेणु निश्चित भाव से सब दिन पई मन रहिबे एवं शिक्षा विभाग रे जड़े शिक्षयित्री जिते बड़े बही उन्मोचन आमको रिक्वेस्ट करुँच बहुत खुशी लगी था जे तांकर से विभिन्न प्रकार जंजाल भितर जल जंजा भितर निजर कार्यालय भितर एवं निजर कार्य भितर ता भितर भी जदि ये गोटे समय बाहर कर जिते बड़े गोटे बही प्रकाश कर पार्टी निश्चित भाव स्वागत योग्य पदक एवं यहाँ समस्त पाखे हो दरकार एवं से भल पाए जड़े शिक्षयित्री एड़े जंजाल भितर गोटे कविता लिखि पारुचंती एवं से कविता शिशु मान पर्यवेसित होची एवं भगवान को ऊपर पर्यवेसित होची जोटा ये दुईटा कविता जो बही मत बहुत भल लगी एवं से मुझे जानी एवं तो बेसी जानी नहीं जिते बड़े सदेपाली गोटे प्रोग्राम करने आम कार्य करूँ से गोटे पिला आम सिलेक्ट करवा जी कि सीएम को आगे किसी 1 मिनिट भितर गोटे भाषण दब आमर जो गोदावरी मिश्र विद्यालय उन्मोचन कार्यक्रम थिला से तो बंद हो गला एवं 1 मिनिट भितर से भाषण दब एवं से जिते बड़े से स्कूल रे ही आमर प्रोग्राम थिला तेणु से स्कूल किए करबो एटा तापर मते के जण नै से जण ज्योतिराणी मिश्र अछंती से भल ताकर लेखा लिखि करे लेखिका हिसाब रे एवं भल एटा अछि तेणु तांको मु डायरेक्ट कांटेक्ट करथि एवं तांको मु बुझे दिले जे हिसाब रे हबो ए भले लेखा हबो एवं ओनली 1 मिनिट भितर हबो। तो से जो झील को सिलेक्ट करते एते सुंदर भाव में 2-3 दिन भीतर से झील को सिलेक्ट कर देते से जो फ्लुएंटली से जो भाषणटा कहूला मैंने एते खुशी लगी से लेखाटा जो होता मु खाली कही ये गोटे लेखाटे हम एवं से 1 मिनिट भीतर से झील कह एवं एते सुंदर भाव है जोटा मुझे पढ़ी कलेक्टर मध्य एप्रिशिएट करते इवन स्टेट को मत पठाई और ये आमर से 2टा डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करते गोटे डिस्ट्रिक्ट है बलांगीर आ गोटे है नवरंगपुर ये 2टा डिस्ट्रिक्ट 2टा झील कि पुओ कहे से कार्यक्रम जोटा सीएम को प्रोग्राम था एवं से आम जिलार जो लेखा एवं जो झील जो हिसाब से कहूला बहुत एप्रिशिएट होता स्टेट रे से दिन ठार जानी क्वालिटी कौन तो निश्चित भाव बहुत खुशी करता। ठीक अच्छे मैडम आपणकर जहाँ भी लिखिं ये बही दुईटा तो मुझे पढ़ी प्राय पढ़ी सारी एवं एवं सुंदर हिसाब से आप परिकल्पना करी झील अच्छी बोधे
ଆଉ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସାର୍। হ্যাঁ ଏଇଟା ଦୁଇ ଝିଅ ଏଇଟା হ্যাঁ ଏଇଟା 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 ବି ଝିଅ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖନୀ କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଂସାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲେଖା ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ମୁଁ ଆମର ଝିଅଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏଇଟା ଆମେ କେମିତି କରିଛୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଆଉ ଥରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବର କଥା ନେଇছে ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପାର୍ଟ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ସେମିତି ବି କଳାକାର ମାଟି, ଏଇଠି ନାଚ ଗୀତ ତତ୍ ସହିତ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସୁସାହିତ୍ୟକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ବହୁତ କିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଟେକି ରଖିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ନେଇକି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦେଇ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଦିଗକୁ ଆପଣମାନେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ତତ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଲେଖକ ଲେଖିକା ସାହିତ୍ୟିକ ତତ୍ ସହିତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସର୍ବୋପରି ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବହି ଅଛି ମନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିଶୁ ରତନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ସହପାଠିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିବାରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମୀକ୍ଷା করবার লাগি রত্নময় আজ্ঞা আমার মন মন্দির কাଣା কহুছে আর শিশু রতন কাଣା কহুছে তার উপরে সে চুমক চুমক বিপদ করিবে। রত্নময় সাহেব हंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। आज यही सभार कवयित्री ज्योतिराणी मिश्र को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। तांकर यही दुईटी अमूल्य रत्न आज से समाज को दान देइछंती। मोर सौभाग्य तांकर प्रथम पुस्तक संकलन जो समय उन्मोचित होइतिला सेही सभारे द्विपद से बही संपर्क रे कहिवार सुजोग मु पाइथिली एवं आज मोर सौभाग्य द्वितीय जो भक्ति संकलन मन मंदिर उन्मोचन अवस्था यही बही संपर्क रे द्विपद कहिवार सुजोग मते ही मिली। एटा विभु कृपा नहेले एभली सुजोग मिले नाही। ए जो बही मन मंदिर से देइछंती एई मनटी तांकर निजर मन। आपण माने समस्ते जानती आम शरीर हेउछि एक रथ सदृश एवं शरीर रे जो पंच इंद्रिय अछंती एमाने समस्ते गोटे गोटे अश्व एवं एई अश्व माने आम शरीर को बा आम मन को जो पट को टाणती आमर मन से ही पट को आकर्षित हुए एवं कवयित्रींकर मन भक्ति भाव आड़ को आकर्षित होइछि। एटा तांकर एक सौभाग्य एवं यही पुस्तकटी आज आमे पाई आमर मध्य सौभाग्य। आपण माने एई बहिर सम्मुख रे देखि पारुथुबे राधा एवं कृष्णकर
ଏକ ଯୁଗଳ ଚିତ୍ର। କବୟିତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଫଟୋଟି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ବୋଲି। ବଡ଼ ଝିଅ ଏବଂ ସାନ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର এই চিত্রটি ফেসবুক পৃষ্ঠারে আপনার কিছুদিন আগর এই চিত্রটি দেখিথিবে এবং এହାର পছপটে কৃষ্ণ প্রেমরে তল্লীন এই মধ্যে তাঁর ঝিওঙ্কর ফটো। তেণু খুশি লাগলা যে কবয়িত্রী তাঁক মন ভিতরে যে ভগবান প্রতি ভক্তি ভাবনা রখিছন্তি তাহা তাঁক ঝিও মানক পাখক মধ্য সঞ্চরি যাইছি। এটা গোটে আনন্দর কথা। আম ভিতরে যে গুণগুড়িক অছি তাহা আমি আম সন্তান মানক মধ্য দেই পারিছে এবং 144 পৃষ্ঠার এই ভক্তি সংকলন এবং 101টি ভক্তি কবিতা এই ভিতরে রয়েছে। সেই ভিতরে আরম্ভ সে করেছেন প্রভু গণনাথ গণেশঙ্ক বন্দনার, তারপরে মা সরস্বতী, প্রভু জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণ, নৃসিংহ, হনুমান, প্রভু শ্রীরাম, সাক্ষী গোপাল এবং শেষে দেবদেব মহাদেবঙ্কর গোটে কবিতা এতে স্থান পাইছে এবং অধিকাংশ কবিতা 35-36টি কবিতা কাଳିଆଙ୍କ উপরে সমর্পিত। করোনা সময় যে আমি সমস্তে গোটে ঘড়িসন্ধি মুহূর্তে গতি করুলে সেই সময় কবিঙ্কর মন ভিতরে যে ভাবনা আসিছি সেই ভাবনাকে নিয়ে 2-3টি কবিতা আছে এবং প্রায় সবু কবিতারে এক সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব। আপনার মানে জাঁথিবে আমি ঈশ্বরকে যে সময় ভক্তি করু সে ভক্তির যে মার্গ যে ধারা তাকে 9 পাখরে বিভক্ত করা যায় এবং তাকে কুহযায় নবধা ভক্তি এবং এই নবধা ভক্তি ভিতরু ସବୁଠାରୁ শ্রেষ্ঠ মার্গটি হচ্ছে সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব। এই সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব আপন মানে যে সময় দ্রৌপদী আকুল নিবেদন করে ঠাকুরଙ୍କୁ সেটি সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব আমি দেখিপারিবা। যে সময় গজরাজ ডাক দেলা ঠাকুরଙ୍କୁ সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব, মৃগুণী ডাক দেলা অরণ্য মধ্যে ঠাকুরଙ୍କୁ সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব এবং এই সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাবর কবিতা গুড়িক পড়িলা সময় মতে দাঢ়্যতা ভক্তির 20তম অধ্যায়র গোটে উপাখ্যান মনে পড়ুলা। তাহা হচ্ছে তিଳଛୁ মহাপাত্রଙ୍କର যে উপাখ্যানটি। যেতবে রাজা মন্দিরକୁ গলে দর্শন করিবা পাই ঠাকুরଙ୍କୁ সেই সময় বড় পণ্ডা ঠাকুরଙ୍କର সমস্ত ফুল উত্তারি সারিଥିଲେ। তো যে সময় গজপতি মহারাজ দর্শন পাই গলে বড় দেউଳକୁ সে তাঁকু ছড়া ফুল হিসাবে কଣ দেবে এই চিন্তারে সে পড়িলে যে কଣ দেবি মু সবু ফুল তো মু ফিকি দিয়ে সারিছি এবে মু রাজাଙ୍କୁ কଣ দেবি। সে দেখিলে যে ছড়া ফুলর গোটিয়ে ফুল সে যে বড় পণ্ডাঙ্কর যে স্ত্রী তাଙ୍କ মুন্ডরে সে নেকি খসিছন্তি। সে সঙ্গে সঙ্গে মুন্ডর সেই ফুলটি আনি পকাইলে এবং রাজাଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। রাজা খুশি হয়ে গলে ঘরকু গলে মহারাণীকে সেই ফুলটি দেলে। মহারাণী যেতবে সে ফুলটিকে দেখিলে সেথিরে গোটে ঘন কৃষ্ণ রঙর গোটে লম্বা কেশ রয়েছে। মহারাণী আশ্চর্য হলে কহিলে এই ফুলটি তুমি মন্দিরରୁ আনিছ? রাজা কহিলে হ্যাঁ। কহিলে নাই তুমি কেউ রমণী মুন্ডରୁ এই ফুলটি আনিকি মতে ଦେଇଛ, তুমি ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ ଯାଇନାହ କାହିଁକି? না এই ফুলরে গোটে কলা লম্বা কেশর তাଙ୍କ মুহଁରୁ ସେ ସମୟରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା যে ହଁ ମଣିମା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେ ଘନ କୃଷ୍ଣ କେଶ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କହିଲେ ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ମତେ? ହଁ ମଣିମା ସକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେମିତି କେଶ ରହିଛି। କହି ତ ଦେଲେ, ଘରକୁ ଆସି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ଘନକୃଷ୍ଣ କେଶ ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ, କହିଲେ ଠାକୁର ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋତେ ସେବା କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି କେଶ। ସକାଳ ହେଲା, ରାଜା ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ଦର୍ଶନ କଲେ, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାତ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି କଥାଟି ସତ ନ ହୁଏ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ରାଜା, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତିଳଛୁ ମହାପାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ହେଲା କ'ଣ, ରାଜା ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘନକୃଷ୍ଣ କେଶ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ରାଜା, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ପାଖକୁ ଗଲେ, ଆହୁରି ପାଖକୁ ଗଲେ, କେଶକୁ ଟାଣି ଧରିଲେ, ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ। ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କହିଲେ ମଣିମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋର ସନ୍ଦେହ କରିବା ଭୁଲ ହେଇଛି। এই যে উপাখ্যানটি মু এটি কহিবার তাৎপর্য হেলা যে সমর্পণ যদি সম্পূর্ণ সমর্পণর ভাব আম যদি ঠাকুরଙ୍କ পাখরে থিব তাহলে ঠাকুর মধ্য আমକୁ বিপত্তিরু রক্ষা করନ୍ତି, যাহাকে তিଳଛୁ মহাপাত্রଙ୍କୁ রক্ষা କରିଥିଲେ ঠাকুর। এবং জ্যোতিরাণী মিশ্রଙ୍କର যে ভক্তি কবিতা গুড়িক মু পড়িছি, ভক্তি ভাবর ভিতরে সাধারণ শব্দর প্রয়োগ এবং অতি সরল শব্দর প্রয়োগ এবং বর্ণনার শৈলী। কবি লিখিছন্তি চকাখি মোর তো দণ্ড দুয়ারে
ସୁଖର ପସରା ମେଲେ ସାନିଧ୍ୟ ତୋହରି ପାଇବା ପାଇଁ କି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ତୋର ଖେଳେ କାଳିଆ ସୁନାମ ଟଙ୍କୁଣି ରତନ ଗାଳି ନ ଶୁଣିବୁ ମୋର ଛୋଟିଆ ଭଗତ ଟିଏ ମୋତେ ହେଲେ ଆଖ୍ୟା ଦେବୁ ନିରନ୍ତର। ତାପରେ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଜଣା ସୁଖକୁ ପାଇବା ଲାଗି ମୁଁ ହାତକୁ ମେଲାଏ ଯେବେ ତୋ ଚକା ଆଖିକୁ ସାକ୍ଷୀ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥାଏ ମୁଁ କେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଜଣା ସୁଖଟି କ'ଣ? ଅଜଣା ସୁଖ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଭାବର ସୁଖ, ଯୋଉ ସୁଖକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ। ଯୋଉ ସମୟରେ କବି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ମୁଁ ସବୁ କବିତା ଭିତରକୁ ଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଏତି ଭାବ ବିହଳ କରିଦେଲା ଆମକୁ ସେ ମନର ମନ୍ଦିରଟା କେନ୍ତା ଥିବା ଏଇଟା ଶ୍ରୋତା ନିଶ୍ଚୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ନିହାତି ହେଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେବ ଏବଂ ବହିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକେ ନିହାତି ବଢ଼ାବା। ଏଇଟା ଆମେ କନଫର୍ମ ଥିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଲାଗି କି ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ଶୁଣିଲା ପରେ ମନ ତ ଏବେ କହୁଛେ ଯେ ବହିକେ ଧରିକରି ଛନେ ମୁଇଁ ବୈତିକା ସମୟା ଯଦି ହେତା ବହିକେ ଧରି ଛନେ ମୁଇଁ ବୈତିକା ବୋଲି ମନଟା କହୁଛେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଫେର ଯିମା আর জনে সমীক্ষক নিকে এক সে বড়কর এক সমীক্ষক আমার পাখে আজ অছন। বর্তমান মু অনুরোধ করমি সেই সমীক্ষক আজ্ঞাকু সমীক্ষা বলরে কবিଙ୍କୁ দেখান্তি পূর্ণ উজ্জ্বলর পথ। সমীক্ষা বলরে কবিଙ୍କୁ দেখান্তি পূর্ণ উজ্জ্বলর পথ। সে পরা পুଣି ଆମ ସମୀକ୍ଷକ মদন মোহন রথ। মদন মোহন রথ মঞ্চকু আসিবে চালি মঞ্চকু আসিবে চালি মা মাউসীଙ୍କୁ করে অনুরোধ দিও থরে হুলহুলি দিও থরে হুলহুলি। বর্তমান আউসন সমীক্ষা করবার লাগি মদন মোহন রথ স্যার। তার নামকরণ করা হয়েছে শিশু রতন। আমি প্রকৃতিরে কন্যা রত্ন বলি কহি এনে কিন্তু শিশু রত্ন কহে যেটা বি যথার্থতা আছে। ছোট ছোট ছুয়া বালক হোক বালিকা হোক পুଅ হোক ঝিও হোক সে রতন। তেণু নামকরণ যথার্থ হয়েছে এবং তাঁর নাতুণীঙ্কর ছবিটা তাঁর প্রচ্ছদ পট মন্ডন করেছে এবং আমি দেখুছি ছুয়াটি দুইটি হাতକୁ সে মুঠা করেছে। এই যে মুঠা করবার মু ভাবুছি যে সাহিত্যিকাঙ্কর যে মানসিক যে তাঁর ধারণা এই শিশুটি তার দুইটি হাত মুঠা করে সে ব্যক্ত করছে যে গোটে হাতের কবিতা মানুষ ধর আর গোটে হাতের গল্প মানুষ ধর বলে বোধ সে আমি বোধ সে এই ভিতরে গোটে প্রেরণা দেଉଛି। তেণু এই প্রচ্ছদ পট মধ্যে সুন্দর হয়েছে ଆଉ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କବୟିତ୍ରୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ଗୋଟେ ଆଈ ତାର ଆଈ ନାତୁଣୀକୁ ଗେଲା କରିବା ଆଦର କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପାରିବାରିକ ଭିତରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବହିରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ତାର ନିଚ୍ଛକ ଛବି ଏଠି ଆମେ ପାଇବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କଲା ଭଳିଆ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। এটা গোটে সাধারণ লোক ক্ষেত্রে এটা হুয়ে নাই ভাবনাটি। এবং সে মু যেতে দিন জানিছি প্রায় 10 বর্ষ হেলানি তাঁর সংস্পর্শে আসিছি। এই লেখালেখি ভিতরে তাঁর দক্ষতা আছে। আগে গোটে পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল অনেক কবিতা সে পাঠ করতে। এ বহিরে যদি শিশুরতন আপনার পড়িবে যে দেখবে যে সকাল সূর্য উদয় হয়ে অস্ত হেলা পর্যন্ত যে ঘটনা ঘটে তাহা এ ভিতরে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমার যেমন বাল্য কৈশোর তরুণ যৌবন বার্ধক্য এসবু কথা এটি উল্লেখ আছে। যে এ ভিতরে এই শিশুরতন কবিতাটি শিশুମାନଙ୍କ ପାଇଁ বেশ উপযোগী বইটি হব। এবং এ ভিতরে দেবাদেবী মানকর বন্দনা বি ଅଛି। সে তাকে স্মরণ କରିଛନ୍ତି সেটা হওয়া উচিত। এবং এ ভিতরে বিভিন্ন সময় এবং পরিস্থিতি পরিবেশକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠି ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ
देश प्रेमर भाव ए भितर अच्छी जहाँकि सांप्रतिक समय आम भितर ये देश प्रेम भावटे धीरे धीरे कमी जाऊँगी आम अधिकार कथा कहूँ किंतु कर्तव्य को भूली जाऊँ ये देश प्रेम कवितार पिला माने ये कथाटी अनुभव कर नारी सुरक्षा बाबू से लिखिं परिवार केमती गोटे हवा कथा बाप माँ जो पुओ झील स्नेह से कथा से लिखिं एवं स्वच्छ भारत जहाँकि आम बहुत दिन ये आम नारा देचु कि स्वच्छ भारत बोले से कविता लिखिं बहुत सुंदर है अनेक स्वाधीनता संग्रामी मान जीवन को सन्निवेशित कर जहाँकि पिला उद्बुद्ध कर गोटे विवेकानंद हो पारे से गोपबंधु हो पारे गांधीजी हो पारे ये प्रकार कथा अच्छी महापुरुष मान जीवन भितर अच्छी वीर शिशु बाजीराउत भाया व्यक्तित्व भितर सन्निवेशित कर सर्वोपरि ये भितर गोटे कविता अच्छे मशा नारे लिखिं मशा मशा संपर्क आप देखिले कौन कि कवि लिखिले बोले मशा को विषय रखी घर चटिया को भी स्थानित कर तेणु मुझे कहली सूर्य उदय सूर्यास्त पर्यंत मुख्य वक्ता सबुठी बेसी कहती मुझे अति संक्षिप्त कहबी गोटे भाव संवेदनशीलता आम भितर नथिले आमे ताको परिप्रकाश करि परिबा नाही एवं जेतिके लोक परिप्रकाश करंती तांको भितरु हुए तो आंगुठी रे गणी देले खूब कम लोक ताको लेखि देई पारंती ये कवि पाई पाठक पाई समस्तंकर पाई गोटे शुभंकर सूचना आपण मानकर उपस्थिति एवं मोर कथा शुणिथिबा पाई पुणी थरे साधुवाद धन्यवाद। जे कि सम्मेलन मुख्य पुरोधापा यही खंड बहिर रचयिता मोर नमस्कार एवं मोर स्नेहाधीन छात्र छात्री माने एते खुशी सहित अपेक्षा करथिले आर आसले आर एते बेल तो धैर्य सह से मोर स्नेह आशीर्वाद आज मोर दीदी जेल कविता रचना करिछन समस्त कविता मुई आगर जेन प्रकाशित बही मुई पढ़ी थी एवं मोर माँ के लेकिन देथिली मोर माँ बहुत खुशी थे दीदी के चिन्ह करी फोटो देखी जालियार उछल से माँ आज नहीं ना तथापि भी से कथा मैंने मोर मन पड़ी एवं एबे ई बही नहीं कहा के समस्ते ये उपस्थित होइबारु बहुत बहुत धन्यवाद मो छोट मान को तो बहुत भल पाइबा और बड़ मान को मोर बहुत बहुत नमस्कार आज मांकर मन मंदिर और शिशु रतन दीटा रचना होती से तो बहुत कविता लिखती मु सब बेले कहे जे गोटे बही कौन लिखु न माँ बोली हेले से धीरे धीरे से लिखि लिखि अन्य मानक से लिखिं बहुत गुड़ाए आम मानक भी से लिखिं आम देचु इवन आम स्कूल रे पढ़ला बेले भी से दे देचु आम ना लिखिकी समस्ते एमती करती छोट थिला बेले तो से मध्य तो बहुत ज्ञान भरी रही से ज्ञान टिके आम पाखरे भी अच्छी बोली मु कहबी आउ छोटे कविता गोटे लिखी मु भी लिखे टिके टिके हेले एते नो मांकर जेमती ज्ञान तो नाही मो पाखरे हेले हाँ किछि चेष्टा अछि तो बहुत सुंदर तार लेखनी बहुत सुंदर तार दान बहुत सुंदर तार स्मृति बहुत सुंदर तार ज्ञान तापरि के हबरे कथाटिए हेले मोह झरे जार तापरि के हबरे दुखटिए थिले हसुथाए जे सेही तो मोर स्वर्गपुर मोर माँ तो छोटी कविता छोटटिए कविता तापाई तो मु सब किछि देवा पाई चाहे हेले सेटा भी कम पड़ी जाए से आमको एते बड़ मनुष्य करिछि एते ज्ञानी गुणी बनैछि जे आमे किछि ना किछि भविष्यत रे करिवु करूछु भी तो आउ कोन कहबी
ତାଙ୍କ ପରି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ମା ଭଳି କେହି ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଇ କଳି ଯୁଗକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ମାକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ମାକୁ କ'ଣ କହିବି ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନରୁ କିଛି ଦି ପଦ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିଟା ଭକ୍ତି କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ସେ ବନେଇଛନ୍ତି ମନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଶିଶୁ ରତନ ତ ଏହି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସମୟ କିଛି ଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇଠି ଡିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ବିଓ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି ମାମା ବି ମୋର ମାଙ୍କ ମା ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିସାରିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବି କରିବି ଯାହା ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ନିଜ ନିଜ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଏତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବା କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ତ ଆଉ କାଣା ଭାଇ କହିବି ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଦେଲେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଣାମ ଆଜି ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା।